वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब में उज़मा बुखारी साहिबा, बड़ा अच्छा डिफेंड करती हैं मरीम नवाज़ की हुकूमत और उनके कारनामों को, और पीटीआई पे तंज करती हैं तनकीद। ठीक है, उनके जॉब का हिस्सा होता है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये जो 10 मई का पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली इंडिया के मुकाबले में, हमारे शाहीनों ने, हमारी फ़ौज ने जो कामयाबी हासिल की और मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया, उस पर उन्होंने एक दावा किया कि सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया था मियां नवाज शरीफ साहब। इस पर एक मजाक बन गया उनकी इस बात पे, और सोशल मीडिया हो, बाकी जनरल मीडिया हो, बड़े बड़े एंकर हो, सब ने इस पर बात की है। बिस्मिल्लाह नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, ये जो बात मैं आज करने लगा हूँ, कईयों को अच्छी लगेगी, कईयों को बुरी लगेगी, लेकिन जो बात सही है वो करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब में उज़मा बुखारी साहिबा, बड़ा अच्छा डिफेंड करती हैं मरीम नवाज़ की हुकूमत और उनके कारनामों को, और पीटीआई पे तंज करती हैं तनकीद। ठीक है, उनके जॉब का हिस्सा होता है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये जो 10 मई का पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली इंडिया के मुकाबले में, हमारे शाहीनों ने, हमारी फ़ौज ने जो कामयाबी हासिल की और मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया, उस पर उन्होंने एक दावा किया कि सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो इस पर एक मजाक बन गया उनकी इस बात पे, और सोशल मीडिया हो, बाकी जनरल मीडिया हो, बड़े बड़े एंकर हों, सब ने इस पे बात की है। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे, और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था, और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। उज़मा बुखारी साहिबा किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, राना सनाउल्लाह भी एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, कोई उसमें मसला नहीं है मुझे। उज़मा बुखारी साहिबा ने बग़ैर तहकीक के ये बात कर दी और अपने लीडर मियां नवाज शरीफ को बेइज्जत कराया। मेरे हिसाब से इस बात की ज़रूरत नहीं थी करने की, क्योंकि उज़मा बुखारी के इस ये वायरल होने के बाद शहबाज शरीफ साहब गए पसरूर छावनी, और वहाँ उन्होंने कहा तकरीर करते हुए कि इस सारी जंग की प्लानिंग, मनसूबाबंदी, जामिया मनसूबाबंदी, अच्छी मनसूबाबंदी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। वज़ीर आज़म की बात में वज़न है या उज़मा बुखारी की बात में वज़न है? बिल्कुल वज़न नहीं है। उज़मा बुखारी ने नंबर बनाने की कोशिश की नवाज शरीफ के आगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को सोशल मीडिया पे इस हवाले से बड़ी तनकीद का सामना करना करना पड़ता रहेगा। मंसूर अली खान साहब ने भी इस पर बात की, और भी बहुत, कामरान शाहिद साहब ने भी बात की। तो जिस मियां नवाज शरीफ को मैं पिछले 30-32 साल से जानता हूँ बड़े करीब से, मैंने 93 से 90s के ज़माने से उन्हें कवरेज का मौका मिला, और पहली मेरी उनसे मुलाकात 89 में हुई थी, शायद 88-89 में हुई थी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो मियां नवाज शरीफ साहब हुब्बल वतनी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस हो, पाकिस्तान की माशी तरक्की हो, वो नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं। एटमी धमाकों के यानी शायद हूँ मैं कई चीज़ों का, मैं ख़ुद चागी नाज़रीन कोई 2-3 मरतबा गया हूँ, मियां नवाज शरीफ के साथ गया हूँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हमारे हीरो, उनके साथ गया हूँ। तो अपनी आंखों से वो टनल भी देखी है और सारे मनाजर भी देखे हैं, ब्रीफिंग भी सुनी हुई है। तो मैं उसमें 28 मई करीब आ रहा है, उस पर फिर बात डिटेल से करूँगा। फिर जो JF-17 थंडर तैयारे हैं, इस हवाले से जो फाइनल कुछ चीज़ें सी पैक के बाद हो रही थी, तो मुझे 2 या 3 मरतबा 2014 के बाद और 17 तक चीन के दौरे में मियां नवाज शरीफ के हमरा साहब के जाने का इत्तफाक हुआ। कुछ और भी दोस्त थे हमारे साथी दोस्त, आमिर इलियास राना हैं, सलमान गनी हैं, कुछ और दोस्त भी थे, तो वो भी उन दोनों में शामिल थे। तो वहाँ पे इसमें बड़ी फाइनल चीज़ें हुई थी, और वो रिकॉर्ड पे
کوریج موجود ہے، فنکشن موجود ہے کامرہ میں میاں نواز شریف صاحب کا کہ وہ GF-17 تھنڈر جب فائنل ہو کے اسمبل ہونا شروع ہوئے پاکستان میں، پہلا اس کی پرواز، پہلا جہاز جب تیار ہوا تو اس کی تقریب ہوئی اور اس کے وہ چیف گیسٹ تھے جنرل رائی شریف صاحب، اس وقت آرمی چیف تھے، شاید یہ 2015-16 کی بات ہے، 16 کی بات ہے۔ تو یہ سارا ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ تو عظمیٰ بخاری کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ڈیزائن، عظمیٰ بخاری کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس آپریشن سے پہلے ایک پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب کے پاس، اس میٹنگ میں خصوصی طور پہ نواز شریف صاحب کو بلایا گیا جس میں ہماری ملٹری قیادت بھی موجود تھی، جنرل عاصم منیر ہو گئے، باقی جتنے سروسز چیف تھے۔ اس کی کوریج نہیں کرائی گئی، اس کی فوٹیج جاری نہیں کی گئی، خبر جاری نہیں کی گئی تھی، لیکن اتنا ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نواز شریف صاحب نے اپنی ان پٹ، اپنی پروپوزل دی، اپنی بات کی، کیونکہ وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ کارگل وار بھی ان کے ایک ہوئی تھی 99 میں، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں کہنے والی، میں کہہ سکتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ان پٹ دی، اپنی رائے دی، لیکن یہ کہنا کہ ڈیزائن سارا کیا، یہ کیا، تو یہ ایک مذاق بنوایا عظمیٰ بخاری نے۔ تو مجھے نہیں لگا عظمیٰ بخاری اس قابل ہیں کہ وہ میاں نواز شریف جیسے لیڈر کی پالیسیوں کو آگے لے کے چل سکتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں۔ وہ جانے، چیف منسٹر پنجاب جانے ہیں، مریم نواز جانے ہیں، عظمیٰ بخاری جانے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ جانے، مجھے تو ان سے کوئی غرض نہیں تینوں سے۔ میں تو جس نواز شریف صاحب کو قریب سے دیکھا ہے، جانتا ہوں، اس کی حب الوطنی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کوئی پاکستانی۔ سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے، طریقہ کار معاملات کو ہینڈل کرنے کا۔ ہاں، بیان انہوں نے نہیں دیا، جب جنگ ختم ہو گئی ان کا ٹویٹ ایک ایشو کیا گیا، وہ ایک بحث طلب بات ہے، اس میں بات ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ آج عرفان صدیقی صاحب بھی نواز شریف صاحب کو ملے ہیں اور انہوں نے بھی گفتگو کی ہے بہت سے امور پہ لاہور میں میاں نواز شریف صاحب سے۔ تو یہ میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ بعض وزراء ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنی نوکری پکی کرانے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے بعض دفعہ ایسی غلط بات کر دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ تو اس طرح کی باتوں کو بڑی سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے، اور جو میڈیا ٹیم ہوتی ہے پارٹیوں کی یا ان کی، بڑا نپی تلی گفتگو ان کی ہونی چاہیے۔ آج کل کے میڈیا کے زمانے میں، ماضی میں بھی پرنٹ میڈیا میں بڑی احتیاط کی جاتی ہوتی تھی، تو آج کل کے زمانے میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں میں عظمیٰ بخاری کو الجھنے ہی نہیں چاہیے تھا۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔